MLA election Purun ki thom ki dojiarni kapangda. Election ki dojiarni thire poing koira troxy jangmi isi lapen jangmi trokarni. National People Party tumpen mithanga sai hemalong phirangkya mai ke pha. Kardom Karbi prime time long pen nilir sing join indicator p non bir tang tom pen arjuik tha. Assam pen pho state along legislative assembly election mate MLA election ki dojiarni thang ni phaing koira trokarni pangdak pontang lo. Assam along MLA election ke dojiarni lake therepo niphai inkoira troxy arni jangme niphai isi arni lapen jangme niphai trok arni hello voter kalakha ji arni aru niphai hini arni si pathikpon therepo niphai inkoira troxy arni phurun isi ke doji election kapangdak ji arni therepo niphai hini arni men kachathap padu therepo niphai sirkap men kachathap alokachi en therepo niphai krehini arni jangme niphai isi ke doji a election aphan therepo niphai po arni pen men chithap nang pola pen phurun ke thom election aphan therepo niphai krehini arni pen kachepate dunja tu men chithap rep nang po aru niphai hini arni si vote lakhaji Denarong nurak aklamalong thang ni phaing ko raponi Unity Peace and Development Rally kapedo ponalong Union Home Minister Amit Shah nangsunsi mailong nang chitongdon Denarong nurak aklamalong Unity Peace and Development Rally kapedo pon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hanga hin pen Union Home Minister Amit Shah Assam CM Sarbananda Sonowar pen Minister Dr. Himanta Biswa Sharma atum angno hemprek alang jaidun Lasto ame along manpeng aluhi Union Home Minister Amit Shah nang chitong dun lapen anparta Assam CM Sarbananda Sonowar lapen Assam Minister Dr. Himanta Biswa Sharma State BJP President Ranjit Kumar Das lapen prek jam BJP asong along arpu kithe ki duatum nang chitong dun Rat ame pi along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang pen Clardak pen Karbi Anglong lapen Dima Hasau arat akar I Articles 244A nang pachon pibek nang chipusi abatai tuning ridu Heart for peace and to the help insurgent group come our ground. I therefore ask Honorable Sir to take up this matter and take this initiative for immediate implementation of Article 244A of the Constitution. The people of Karbi Anglong and Dima Hasau are resolute on this issue. We believe and are hopeful that under your leadership and the inspiration of the people of you meet. Once of the inspiration, the people is meet, there will be permanent peace. We also trust that under your leadership and under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, more development will take place and make Karbi Anglong and Dima Hasau and Prince of India. Because we, Karbi Anglong and Dima Hasau and West Karbi Anglong, oldest 62 district in India and largest 62 district in India. Bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also, sir. So we need implementation of Article 244A, sir. Thank you. Thank you, sir. Sita Assam CM Sarbananda Sonowar pen Danglok Union Home Minister Amit Shah tum rat ame pi along Articles 244A puthak CM Tuliram rong hangaphan lamklar bikangke rat ame pi along Union Home Minister Kaningje ponke Assam along kaching thurnai along Karbi Anglong aphan paman pola pen ason kaching thur amu ningka nisiang bong nang pachun pipo puansi ningje tekang chot Lastom thak si Assam CM Sarbananda Sonowar lapen Minister Dr. Himanta Biswa Sharma atum sitame Assam along kaching thurnai along rike Karbi Anglong si paman po puansi ningje tekang chot আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আমাৰ প্ৰগতিৰ বাবে আপোনালোক সকলোৱে অমিত শাহ ডাঙৰীয়া থিয় হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰক থিয় হৈ হাত তালি বজাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰক अमित शाह जी आपने बहुत बड़ा कदम उठाया प्रणाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से आज आपने जो मजबूत कदम उठाए इसके वजह से पहाड़ और घाटी सभी इलाका में आज शांति संभव हुआ है और शांति की वजह से आज प्रगति जोर से बढ़ने लगा है और प्रगति का गति बढ़ रहा है और असम को देश के अंदर एक
सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के हिसाब से खड़ा करने के लिए आपने जो मदद किया है, इसके लिए असम की जनता हमेशा आपको याद रखेगा। आज इतना दिन तक कांग्रेस के कार्यकाल में पहाड़ी इलाका असम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब जाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़े। आज मैं कार्बी आंदोलन के पद्मश्री प्रोफेसर रंगन तेरांग को भी याद और तुलीराम जी के उपस्थिति में हथियार डाले। ये सभी 5 उग्रवादी संगठन के जो नौजवान मुख्य धारा में आए हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। आपने हथियार डाले लगभग 338 हथियार, जिसमें AK-47 राइफलें, LMG, रॉकेट लॉन्चर और 11,000 राउंड गोला बारूद समर्पित किया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारे अफसरों से, गृह विभाग के अफसरों से आपने जो वादा किया है, वो सारा वादा 1 साल के अंदर ही हम पूरा कर आपको मुख्य धारा में लाने का हम काम करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये 5 संगठनों ने जो आत्मसमर्पण किया है और आपको हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये पूरे क्षेत्र के समुचित और सर्वस्पर्शीय विकास की चिंता करेंगे। आपको हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हथियार छोड़ दो। आज National People Party NPP asong atumpen mi thangasai hemlong thang ni phaing koi rotrokani phirangkia mai kipha. National People Party spokesperson welcome teron pen kapachini pon ke kidam thang ni phai inkoi rapho ani dena rong nurak aklam along BJP a het pen mai kapedo pon along Union Home Minister Amit Shah nangka chetong duna hut monit aphai suri phoket anwet alang ni tumpen kamatha pon ke lak to se amu chetong chipusi aning chipathe kopia potila som meya long suri phoket wet amu chetong charlo athe rat atum chinilo BJP asong atum sai ke claim ke message kali puke laso meya long rat atum ka chetong dun ke ekot chetok popu pensi kidun BJP relia phanlok le kidun kali puta pherang ke melong jai BJP target to dise 2.5 lakh manu anibor kore target kore 2,50,000 people anibor kore target kore কিন্তু যখলি দেখি পালো যে hardly 50,000 people attended 50,000 বেশি 50 মানুষ আছে এইটো পৰা দেখা গ'ল যে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বিজেপিৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া আছে। The people of Karbi Anglong have lost faith in the leadership of BJP. BJP divide and rule politics, communal politics, a Visapatha politics, without protest politics, Karbi Anglong Raya already rejected. BJP leadership, सरकारों टका पैसा सरकारों मेशिनरी स्टेबल यूज करा सत्त्वेও সিহঁতে অনলি 30% মানুহে এইটো পৰা গম পালে যে পিপল অফ কাৰ্বি আংলং হেভ ৰিয়েক্টেড এটা বিএনপি এতিয়া সিহঁতে এজেণ্ডা নাই ৰায়ক কনভিন্স কৰাবলৈ সিহঁতে এজেণ্ডা নাই বিএনপি ইজ নাও ডিভয়েড অফ এজেণ্ডা এই কাৰণে সিহঁতে আৰু গাঁৱে গাঁৱে কৈ পেলাই মিঠা কথা কয় যে কালি একেবাৰে আপোনালোকৰ আহক বিজেপি ৰেলী নহয় এইটো চৰকাৰৰ প্ৰগ্ৰাম কালি আহি পেলাই আপোনালোকে দেখিব অমিত শ্বাহজি আহি তাৰ মানে হিষ্টৰিক একৰ্ড
Karbi Anglongor raja itu long standing demand itu hampering almost state upar jalan lamdong ekor tak sakor sekti hobo abal para hok buli itu mitha kiki bisa কথা কৈ কোৱা কাৰণে বহুত আছে আৰু যেটা 10টা লৈকে এটা গম পালে যে বোলে কালি সব কেনেলে কেপিএল লিডাৰশ্বিপ বিলাক গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি আহিলে একৰটো নহয় বুলি শুনি পেলাই মানুহ বোলে আধা মানুহটো মৰিলে এটা সরকার ইন্ডিয়ান সরকার কিমান সিনসিয়ার কিমান অনেস্ট এইটো সরকার আমাৰ ৰাজ্যে এটা ডাউট হৈছে কিয় ডাউট হৈছে কাৰণ একে যোৱাকালিৰ নিচিনা ৰাজীৱ 2019 তো আছে জমকাই হৈছে তাত কোন আছিল ৰাজনাথ সিং হোম মিনিষ্টাৰ নিয়ে আহি পেলাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আমাক বিএপি শিকাই দিয়ক আমি এই বছৰ ভিতৰত আৰ্টিকল 244 আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিম বুলি হায়াৰ 50,000 মানুহৰ সন্মুখত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অতি দুখৰ বিষয় কি একমাহ পাছত যেতিয়া কাৰ্বি আংলং লিডাৰ ডেলিগেশ্যন বেলা তেখেতক নৰ্থ ব্লকত চাম্বাত এতিয়া লগ ধৰিবলৈ গৈছে সি কৈছে किंतु कथा हम तो नहीं बोला एग्जाम बहुत इंप्लीमेंट करेছে না কিন্তু তো हम तो नहीं बोला we to have break the motor to hand for a implementation করি বলি তো এনেকে তো কোৱা নাই এসে তো हम non malom so porphan berta among tot musna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Sara license holder private security agency regulations Act 2005 head office Defu Karbi Anglong Assam for more info contact Bimal Killing 93906324333 or mail at bimalkillingk7@gmail.com. Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thedo butang te tunwek ji Nang keng kamalong si nang kai ji theklong ji You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum esona kimang pen Laso kimang ke kachepahai hanlo Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Dihina mopit putat berta longwang thula Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal aridengpen Assam along ripen inut kapathua hin anong kachithangklong abangphi himada saphan DSP appointment kapajar Assam along ripen date pi angkang kapathua hin anong kachithang klub hima dasaphan Assam sarkar pen kaningje alama tengpen thangthang niphai inkora trok ani Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal aridengpen appointment alo pajar pontanglo Prime time berta kila 5 second ton pekla domi thakme kurwang thur